بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہی سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ آج چغل خوری کے متعلق حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ایسی دو قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی اگر یہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا جبکہ دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تہائی عذاب قبر غیبت کی وجہ سے، ایک تہائی چغل خوری کی وجہ سے اور ایک تہائی پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، چغل خوری، گالی گلوچ اور حمایت یعنی پاسداری جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، چغل خوری اور کینہ جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، خبردار، بے شک جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ 23.011 il massimali کور کرنے والی dalla polizia di assicurazione insurance RCA responsabilità civile auto sono gli importi عموماً massimi زیادہ سے زیادہ che impresa company assicuratrice insurance company si impegna پابند ہے a pagare ادائیگی کرنے کی in caso di incidente ایکسیڈنٹ ہو جانے کی صورت میں۔ کور کرنے والی پالیسی انشورنس جو میکسیمم مقدار ہے، انشورنس کمپنی پابند ہے کہ وہ ادائیگی کرے ایکسیڈنٹ ہو جانے کی صورت میں۔ کور کرنے والی پالیسی انشورنس جو میکسیمم مقدار ہے، انشورنس کمپنی پابند ہے کہ وہ ادائیگی کرے ایکسیڈنٹ ہو جانے کی صورت میں۔ امپورتی مقدار لا شریفہ رقم منیما کم از کم دیماسیمالی جو کور کرتی ہے dalla پولیسی دی assicurazione انشورنس والی RCA responsabilità civile auto viene ہوتی ہے stabilità fix dalla legge قوانین میں۔ جو رقم ہے منیمم انشورنس کی کور کرنے والی وہ فکس ہوتی ہے قوانین میں۔ جو رقم منیمم انشورنس کی کور کرنے والی وہ فکس ہوتی ہے قوانین میں۔ ماسیمالی کور کرنے والی دی پولیسی دی assicurazione insurance RCA responsabilità civile auto possono essere ہو سکتی ہے aumentati بڑھائی جا سکتی ہے
scelta इंतखाब करने पर del cliente कस्टमर के क्लाइंट के pagando अदायगी करते हुए उन maggiore ज़्यादा सोमा दी दिनारो रकम की ज़्यादा रकम अदा करते हैं प्रीमियो अस्क्रोतिवो अदायगी करते हैं प्रीमियो असिकुरातिवो जब अदायगी की जाए उस वक़्त। कवर करने वाली पॉलिसी इंश्योरेंस बढ़ाई जा सकती है क्लाइंट की इंतखाब करने पर ज़्यादा अदायगी करते हुए। कवर करने वाली पॉलिसी इंश्योरेंस बढ़ाई जा सकती है क्लाइंट की इंतखाब करने पर ज़्यादा अदायगी करते हुए। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2302 nell'assicurazione insurance per la responsabilità जिम्मेदारी civile auto गाड़ी की इंश्योरेंस गाड़ी की अवामी इंश्योरेंस RCA il contratto con la फार्मूला बोनस मुलस नफा नुकसान वाला comporta शामिल है इसमें शामिल होती है una variazione तब्दीली annuale सालाना del primo di assicurazione जो आपने पहले ही इंश्योरेंस कराई थी वो वाली इन बाज़ मुताबिक अल नंबरों तादाद दी इंसिडेंट एक्सीडेंट कोजाती जो हुए हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का फार्मूला नफ़ा नुकसान के साथ सालाना तब्दील भी होता है जो आपने पहली अदायगी की थी उस सालाना रिपोर्ट के मुताबिक। यानी अगर आपने एक्सीडेंट किए हैं तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ा दी जाएगी। अगर आपने एक्सीडेंट साल में नहीं किए तो आपकी इंश्योरेंस कम होगी। यानी जब आपने पहली दफ़ा जो इंश्योरेंस कराई थी उसके मुताबिक आपके सालाना इंश्योरेंस या कम होगी या बढ़ेगी। अगर आपने एक्सीडेंट किए तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी और अगर आपने एक्सीडेंट ना किए तो अगर आपने एक्सीडेंट आपसे ना हुए तो आपकी इंश्योरेंस कम होगी। गाड़ी की इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट का फार्मूला नफ़ा नुकसान के साथ सालाना तब्दील भी होती है जो आपने पहली अदायगी की थी उस सालाना रिपोर्ट के मुताबिक। यानी अगर आपने एक्सीडेंट किए हैं तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ा दी जाएगी और अगर आपने एक्सीडेंट ना किए तो आपकी इंश्योरेंस कम होगी। अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2314 ogni anno हर साल la impresa कंपनी assicuratrice इंश्योरेंस कंपनी deve lasciare आपको देगी al proprio rilasciare देगी al proprio cliente अपने क्लाइंट को la attesto attested il rischio खतरे यानी रिकॉर्ड पर्चा कारकर्दगी का पर्चा। हर साल इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट को देगी उसकी कारकर्दगी का रिकॉर्ड पर्चा। हर साल इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट को देगी उसकी कारकर्दगी का रिकॉर्ड पर्चा। दोपो ला फेरमा दस्तखत करने के बाद del contratto कॉन्ट्रैक्ट का दी assicurazione इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद RCA responsabilità civile 8 la impresa company assicuratrice इंश्योरेंस कंपनी deve lasciare देगी al cliente अपने क्लाइंट को il certificato di assicurazione इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट फार्म यानी इंश्योरेंस का फार्म देगी। इंश्योरेंस जो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया उसका फार्म आपको दिया जाएगा, इंश्योरेंस का पर्चा दिया जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी देगी। कॉन्ट्रैक्ट्स के दस्तखत करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी देगी अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी। La occasione मौका del pagamento अदायगी का del promio annuale सालाना la impresa premio annuale सालाना किस्त la impresa कंपनी assicuratrice इंश्योरेंस कंपनी deve lasciare देगी al cliente अपने क्लाइंट को il contrassegno पर्ची di assicurazione इंश्योरेंस वाली che va a posto जो लगेगी sul parabrezza di autoveicolo गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर। अदायगी के मौका पर हर साल इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस की पर्ची भी देगी जो लगेगी फ्रंट स्क्रीन पर। अदायगी के मौका पर हर साल इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस की पर्ची भी देगी जो लगाई जाएगी फ्रंट स्क्रीन पर। जी, ये जो पर्ची की बात हो रही है गालबन अब नहीं दे रहा है। गालबन मैंने सुना है कि अब कंप्यूटराइज हो रही है। जी, अब आगे जब आप जाएंगे तो आपको वो बता देंगे कि अब कैसी है। La assicurazione insurance per la responsabilità civile auto अवामी ज़िम्मेदारी वाली इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस RCA è obbligatoria ज़रूरी है per legge कवानीन में। गाड़ी की इंश्योरेंस ज़रूरी है कवानीन में। गाड़ी की इंश्योरेंस ज़रूरी है कवानीन में। Il certificato di assicurazione इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी है। deve essere होना चाहिए sempre हमेशा tenuto रखा जाए al bordo del veicolo गाड़ी के अंदर। ज़रूरी है कि गाड़ी की इंश्योरेंस का पर्चा भी गाड़ी में रखा जाए। ज़रूरी है कि गाड़ी की इंश्योरेंस का पर्चा यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी गाड़ी में रखा जाए। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 23/010 La polizia assicurative insurance stipulate फिक्स की जाती है di solito अमूमन per coprire ढांपने के लिए ईदानी नुकसानों को द फूर्तो चोरी के इंचेंदियो आग लगने के अंति वंदालीची कोई वाशाना कम कर जाए गाड़ी पर लाइनें लगा जाए गाड़ी को ख़राब कर जाए कोई शीशा वगैरह तोड़ दे इस तरह का काम। अवेंतुआली नतुराली ये इस तरह का काम। ओदानी नुकसान अल प्रोप्रियो व्हीकल गाड़ी का ज़ाती कोई नुकसान। पुलिस या कास को इसे पुलिस या कास को भी कहते हैं। नॉन सोनो लेकिन ये नहीं है ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी। इंश्योरेंस पॉलिसी मुकर्रर की जाती है अमूमन कवर करने के लिए नुकसानों से चोरी के आग लगने के कोई वाशाना कम कर जाए और इस तरह का कोई ज़ाती नुकसान गाड़ी का जैसा जिसे पुलिस या कास को भी कहते हैं लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी मुकर्रर की जाती है अमूमन कवर करने के लिए नुकसानों से चोरी के आग लगने के कोई वाशाना काम कर जाए और इस तरह का कोई ज़ाती नुकसान गाड़ी का जिसे पुलिस या कास को भी कहते हैं लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं।
nella policy assicurativa insurance contract contro di rischio خطرے کے خلاف دی un furto چوری کے o incendio آگ لگنے کے di il risarcimento ادائیگی ہوتی ہے dovuto اس طرح non può essere superiore زیادہ نہیں ہوتی valore اس کی ویلیو سے اس کی قیمت سے یعنی کہ il veicolo جو گاڑی ہے aveva تھی momento اس وقت in cui è stato rubato جب وہ چوری ہوئی o preso fuoco یا اسے آگ لگی. انشورنس پالیسی جس کا تعلق خطروں سے ہے آگ لگنے یا چوری ہو جانے سے ادائیگی اتنی ہی ہوگی زیادہ نہیں ہوگی یعنی جتنی اس وقت اس کی ویلیو تھی جب اسے آگ لگی یا چوری ہوئی اس قیمت کے مطابق اس کی ادائیگی کی جائے گی. انشورنس کمپنی جس کا تعلق خطروں سے ہے آگ لگنے یا چوری ہو جانے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت کے مطابق یعنی جس وقت اس کی گاڑی جب وہ چوری ہوئی یا اسے آگ لگی اس وقت جیسی اس کی حالت تھی جیسی اس کی ویلیو تھی اس کے مطابق اس کی ادائیگی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی. nel caso اس صورت میں ان کوئی ویکولو جو گاڑی ہے وینگا روبات چوری ہو جائے ان stato estero کسی دوسرے ملک میں per poter attivare per poter کرنے کے لیے attivare ایکٹیو چالو رکھنے کے لیے جاری رکھنے کے لیے assicurazione insurance بزون ضرورت ہے ripetere دہرائی جائے دوبارہ کیا جائے la denuncia case nel stato italiano اٹلی میں. اس وقت جب گاڑی ہو کسی دوسرے ملک میں اور ہو جائے چوری چالو کرنے کے لیے انشورنس ضرورت ہے کہ دوبارہ کیس کرایا جائے اٹلی میں بھی. اس وقت جب گاڑی ہو کسی دوسرے ملک میں اور ہو جائے چوری چالو کروانے کے لیے جاری رکھنے کے لیے انشورنس ضرورت ہے کہ دوبارہ کیس کرایا جائے اٹلی میں بھی. اللہ اکبر. جی مطلب یہ کہ ایک بار تو ہم نے ادھر دنونچا کروانا ہے جہاں پر چوری ہوئی اور دوسرا پھر ہم نے جب واپس ہم اٹلی میں آئیں گے تو ہم اٹلی میں بھی بتائیں گے دنونچا کروائیں گے کہ ہماری جو گاڑی ہے وہاں پر چوری ہو گئی ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 2303 La assicurazione insurance per la responsabilità civile auto گاڑی کی انشورنس ویلڈ ہے کہ وہاں بھی پھر لیچیدنتے جب ایکسیڈنٹ ہو جائے ایکسیڈنٹ avvenuti ہو جائے nel paesi di Unione Europea یورپ کی کنٹریوں میں. انشورنس تب بھی ویلڈ ہے چاہے ہو جائے ایکسیڈنٹ یورپ کے کسی کنٹری میں بھی. انشورنس تب بھی ویلڈ ہے چاہے ہو جائے ایکسیڈنٹ یورپ کے کسی کنٹری میں. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2309 Il fondo di garanzia head office per le vittime متاثرین کو della strada جو روڈ پر ہوئے ہیں پریویدے کی جاتی ہے الرچمنٹ ادائیگی متاثرین کو ادائیگی کی جاتی ہے دلدانی نقصان کی الرکاتی جو ہوئے ہیں الپرسونے ان لوگوں کی طرف سے دا ویکولی جن کی گاڑی نون کوپیرتی کور نہیں تھی دا اسیکوراسیون انشورنس سے. ہیڈ آفس انشورنس کا ان متاثرین کو بھی ادائیگی کرتا ہے جن کے نقصان ہوئے ہیں روڈ پر ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے انشورنس نہیں کروائی ہوئی تھی. ہیڈ آفس تمام انشورنس کمپنیوں کا ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے. ہیڈ آفس
انشورنس کا ان متاثرین کو بھی ادائیگی کرتا ہے جن کے نقصان ہوئے ہیں روڈ پر ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے انشورنس نہیں کروائی ہوئی تھی. لا فوندو دی گرانسیا ہیڈ آفس پر لا ویتیمے متاثرین کو دلا اسٹرادا جو روڈ پر ہوئے ہیں پریویدے کی جاتی ہے ارزرچیمنٹ ادائیگی ددانی نقصانوں کی ارکاتی ان کی طرف سے الا پرسونے وہ لوگ دا ویکولو جن کی گاڑی نون آئیڈینٹیفیکاتی کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی پتہ نہیں چل سکا. ہیڈ آفس انشورنس کا ان متاثرین کو بھی ادائیگی کرتا ہے جن کے نقصان ہوئے ہیں روڈ پر اور ان لوگوں کی طرف سے جن کا پتہ نہیں چل سکا. ہیڈ آفس ہیڈ آفس انشورنس کا ان متاثرین کو بھی ادائیگی ہیڈ آفس انشورنس کا ہیڈ آفس ان متاثرین کو بھی ادائیگی کرتا ہے جن کے نقصان ہوئے ہیں روڈ پر ان لوگوں کی طرف سے جن کا پتہ نہیں چل سکا. اللہ اکبر.